салом алейкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. Мехостам ки барои шумо якта влогча тайёр кунам. Ина имрӯз мо дар офисем. Инҷа ба якта шакароб мехоҳем ки тайёр кунем ва ана ҳамин шакаробро ман худам тайёр мекунам. Салом алейкум, ина ҳастам. Худам тайёр мекунам ва ҳозир барои шумоам нишон медиҳем ки чӣ қадар шакароби бамаззаи қушилохӣ кардан дар кор шуд ки бизанӣ дам назани дигар. Ина бинед дӯстони азиз, мо дар киҷоем дастклад кардистем шакароба барои кира кардистем. Барои ҳамин ҳамкори азизмона ки дар як ҷо ҳама каса фаъолият кардистем, пул партофтем, ҳама каса харидем ҳамин ингредиентоша барои шакароб кардан. Бинед дӯстони азиз, мо дар чӣ дар кор мешавад? Чака, зелен, ҳамаи намуд сабзавотҳо, занҷабил барои хӯрданаш. Плюс инҷа ба барои мо лозим мешавад помидор и бодиринг и нон, якта ё дута ё сета и албатта ки корча ки ёро ҳамаша шуп реза кунем. Инак шурӯъ мекунем. Бо мо бошед, дар канали мо обуна шавед дӯстони азиз ва пас аз чанд лаҳза тайёр кардани ана ҳамин шакароби бомазза шурӯъ мекунем. Рафтем. Дӯстони азиз, аввал сар мекунем реза кардани ана ҳамин сабзавоту, ҳамин помидору бодиринге ки мо гирифтем. барое ки мо тахтача надорем, аз сабаби ки тахтача нест дар офис, ҳамаша дар ана ҳамин дохили табақ реза мекунам. Бинед ки чӣ хел реза кардан дар кор. Шумо дам яке дар кор мешавад. Ман ростига ба мин хӯрок пухтана аз куҷо ёд гирифтам. вақте ки якум ё дуюм курс мехондам, барое ки чӣ кунам, ба соли ояндаи донишгоҳ дар пул ёфта либос харам ва ба донишгоҳ равам, аз дигарҳо мустақил намонам. Дар ҳамин роғун якта гес аст ки дар роғун, дар ҳамин роғун дар гес чӣ кардем, ҳамонҷа ба ёрдамчи повар кор омадам, 10 рӯз кор кардам, қариб бисёр намуди хӯрокҳоро пухташа ёд гирифтам. Так что вақте ки омадед, албатта ки барои шумо низ якта чӣ мегӯянд, хӯроки болазза тайёр мекунам, шумоам мебинед. Хоб, ина хел реза мекунем. Бодиринга ма ҳамин реза кардан ҳамин звукаш ҳаловат мебарам ки тух мекунад, ки реза мекунед ҳамин. хоб, бодирингоро ҳамин хел то охира реза мекунем дӯстони азиз. баъдан сар мекунем боз реза кардани помидор ва дигар чизҳо. Бо мо бошед ва дар канали мо дӯстони азиз обуна шавед то ин ки аз видеои нав ва аз ҳама тарафа навбониҳои мо бохабар бошед. Дӯстони азиз, мана бодирингоро реза карданашо ба анҷом расондем. Аки ёро дар ҳамин лаълимон холӣ мекунем ва сар мекунем аз боз далши реза кардани помидоро. Помидоро вақте ки реза кардем тамом кардем, баъд зелена реза мекунем. баъд ҳамаша чӣ мекунем? ҳамаша навак мекунем, камтарак меистад. нонмона реза мекунем, об мегирем дар дохили чаккамон ва шакароб кардана сар мекунем дӯстони азиз. ва инак мегузарем ба реза кардани акаи помидор. Акаи помидорро ҳар кас ҳар хел майда мекунад. мо рам вобаста ба ана ҳамон мисол чӣ мегӯям, корча ва тез нест ростига, вобаста ба ҳамин тезии корча нигоҳ карда реза мекунем ана ҳамин помидорро. аввал ман ин хел ба чанд қисм ҷудо мекунам. вақте ки ба чанд қисм ҷудо кардам, баъдан ина хел реза мекунам. помидорро тавр реза кардан дар кор ки ҳамон баҷа мегӯянд, ҳамон обаш агар бурояд зуд мешавад, мақсад ба маззатар мешавад. бисёри корчаҳо ки тез нестанд, ки корча айфаберлик нест, барои тез нест. агар корча ки айфаберлик бошад дӯстони азиз, вай зуд тез бо айфаберлик аст, хеле корча тез кунад, вай механӣ дигар чӣ намешавад. корчаҳо ки кунши тез чизш мекунад, тезиш мекунад. бози мо корча тез кунад дорем, дар хона веҷиб нест, дар офис нест, овардагӣ нест мақсад. инҷа боз мо як хӯрок ма тайёр кардистам барои обед кардани ҳамин ҳама каса ҳамкорон мо обед мекунем. и вақте ки обед кардем бо айфаи кор мешавем. дӯстони азиз, мехоҳам хотиррасон кунам ки имрӯз каталоги рақами 17 ба анҷом мерасад. мо ҳамин рӯзи охири каталоги рақами 17 қарор дорем. барои ҳамин мардум рафта омадистанд, одамо ба сари боршон омадистанд, офиса ки пиша мардум кор кардистанд, шуд ки статуи баланда буроянд ва фаберлик дар шукри худо ҳама тарафа коро пешравӣ ҳаст. ва тамоми одамое ки то ҳол мумкин дар фаберлик набошанд, арзу шудагӣ нестанд ва мехоҳанд ки мисол бо мо ҳамкорӣ кунанд, рақамҳоро мемонем дар зери видео. ҳатман шумо низ метавонед дӯстони азиз ки бо мо ҳамкорӣ кунед, ҳам бизнесона пеш баред, ҳам соҳиби даромади калон шавед, ҳам агар мисол дар ягон корхонаи давлатӣ ҳам кор кунед, ҳеҷ гап надорад. ин фаберлик кори нест ки шумо бояд ки доим ҳамин кор дар
مثلا چی کنید. بسیار آدم‌ها که فکر میکنن که فابرلیگ دائم همین خیلی روز صبح باید که فعالیت کنید. این درآمد الهی است برای شما دوستان عزیز. چه قدری که مثلا شما وقت دارید در روز 1 ساعت 2 ساعت در دوام 1 ساعت 2 ساعت ما رو بیزنس شما رو نشون میدیم. هر روز 1 ساعت 2 ساعتی وقت مصرف میکنید، کارتون رو پیش میبرید. این وابسته همین مهنتاتون شما رو دخل میشه. درآمد الهی پول هیچ وقت زیاد نمیشه. یعنی چه قدری که شما مثلا زیاد درآمد میگیرید همون قدر برای شما خوب میتونید که صفات زندگی خونه بهتر خوبتر کنید. بود دیگه رو میتونید که یordam کنید، دستی کمکتون رسونید. برای همین میتونید که شما دوستان عزیز همکاری کنید با ما و سازنده زندگی بهترین برای خودتون و برای فرزنداتون و آیندهتون باشه. خب درس فهمیده رو همش مایده میکنیم، بعد زلینا مایده میکنیم. همین خیلی استا میریم. دوستان عزیز من فهمیدارم همش ریزه کردیم. انا اكو فهمیدار رو خالی میکنیم، میگذاریم از طریق ریزه کردنی انا همین سبزیجاتون چیزش میگم ای گاشنیچ پیو فکرو اون رو هر سیشون ریزه میکنیم. بعداً از طریق دیگر کارمون میشه. خب اول میتونیم که پیوز ریزه کنیم. پیوز اصلا که در روزی بچه است میتونیم که از بین دو تا کرده انا ایکل میپخینه. سرشون همش یک کلی کنیم شده که درست بیاد. کلی کلان مایده نگیره. ای بسم الله الرحمن الرحیم شد از طریق ریزه کردن میشه. اصلا که تختچه نیست کمتر ریزه کردن این سبزیجات دشوار میافتد، لیکن هیچ گپ نیست. گیشنه که موندی میگم همه کار کرده میشه. همه کار میکنیم میگم. مورم که همین گیشنه موندی میگم کرده ایستیم همه کارا که شده که همین نفس مونه خونه کرده کنیم. بینید دوستان عزیز از اینجا با یک تا میستر جالب کردیسای میگه که این سکلادی ما بتره جای بورا یا جای چی یا جای شکر کردن کخونی که گفتم شکر ما خودم تو میخورم. نه مردم گوش کنید من همین سکلاد دیده ها من همین آدمه گفته در آفیس من آشخونه کرده. چی احواله یا این احوال همین احوالی است دوستان عزیز که همین میستر خودش میخره ولی خوردن شبو نشون میدم کاملا میکنم ولی تا آخری ولاگ تماشا کنید شما دا نشون میدیم که چخیل میخره بو همین همه دا 20 دبا نیمو همین اکن نسی میخره 20 خدای ولی بو نشون میدیم. خب انا ببینید دوستان عزیز چی کار کردم من این جدا چکر موندم کاروچی ببینید همه چرا گاشنی جو پیاز اوکروبا نگرفتم من پایوندا کانترگ مون برای که کانتر با مزه کنه روزی وقتی که اینجا ما آب میریزم با کانتر دیگه ایوارم داخل میکنم. پیلوس ببینید اینجا با سلاتی مو تیار شد. این اکای زنجبیل مون تیارای از این نمک میدوزیم. این پیلوس ایپای شکستنی چکه میشیم ایپای ریزه کردن نون میشیم. با ما باشید دوستان عزیز. ببینید ای هم مد کار قین همیشه کار کردنش همین چکر شکستن یا سواد درو همین کشقه تو میتی شو که همین چکر شکنه شکری خدای نایمو شکست. انا که اوزی کام ترک پامیدورش میدوزیم. کام ترک پامیدور کام ترکی این کام ترک دیگه بودرینگش میدوزیم. شو که یا همین مزه‌شون در داخل همین بمونن نمیشه دیگه چه زویه شی دیگه انا اکنون از پای ریزه کردن نون میشیم. نون ریزه میکنیم سلات را ترش میریزیم ای پای خوردن. دوستان عزیز ببینید یک تا سلوی نون ریزه کردیم در داخلی انا همون چکه نون خوشوار شد با یک سلوی دیگه از بولوش ریزه کردیم شد که آینده برای خوردن باز خوبتر شود. انا کو وقتی اون رسیده است که ما سالاد مون اون استکان در همین بالای شکرامون سالاد مون نیست بیریزیم. خوبش بیا بستر میره نکشیده تست کنیم. ببینید آب دارد سالاد آب دارد. وقتی که سالاد آب داشته باشد значит که با مزه شده است. انا یک سلوی پامیدور خب یک سلوی دیگه بودرینگ انا همین خیل خب انا کو زلینا از بولوش سالاد رو کامتاش میمونیم در اونجا شده که وقتی که سالاد بو در کوشید مثال میگیرن همینجا میشه. خب انا رو شروع میکنیم. انا میخیل انا اکنون اسمی تنتنوی دو تا اکای زنجبیل یک تاش ای طرف یک تاش ای طرف میمونیم. وقتی اون رسیده است که ما و شما بیچشیم شکروی بابو گیرا انا کو میریم با سوی توریستو. این ایرا امینا میگن نامش امینه ما چیزش میگیم ارواحش میگیم. بیا امینا جان بگی طلاق بگی امینا زیام رجده چی بقى انا خبي انا
вақти тантанавӣ расидааст. боз ин мо мебарем мехӯрем шакарон. як аз кор дора шакарон хӯрдан метавона хушана бахшидест настроение надора. Нағатони ки так суруд кунам. Оли бесем, оли амҷа бес. Нигах кун. И мистер Акати миссис Бин вообще настроение надорам, барои ки ҳар душ гишнанд. Анаки ози шакарон биён, як кичик настроение хуш мешавад. Yo. Молодец. Ана. Ира меган шакарови бобоги. Камера санате. Ози, мад вақти камера сару мегӯям ки иштиётон саат мехӯрдана вақти худет мегӯям вай та бомазае. Фаҳмидӣ бомаза рамшу биги бомазае шаргана то бар биги. Ташака ҷон. Ташо. Сарфи камера. Биё. Дӯстони азиз, ина шакарови мо тайёр шид. Сар мекунем хӯрдана. Биёед. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ишка бомазае. Бомазае махад. Бомаза буда? Гап нет, гап. Там боли, виш накун. Та бомаза буда. Та бомазае. چی میگه چوکادی به بچه چوکادی تو بچه رو کارت شکم من چی داره چی دادی چی بودی شکر شکر چوکاده شکمو اما جای شکر بودی یا شکر بودی چی بودی یا تا شکر رو خوردی خوبا شکم تو داره اما جای کسی میگه کت شکر بود ای بیامون بچه را مگی بیامون